Awak tahu tak? Antara pengasas tamadun barat, ya, they are founding fathers of modern Western civilization, René Descartes. Ya, I think therefore I am. Ada seorang pengkaji kita, Dr. Akkad, Ka'ak dan Dr. Abu Rida dalam sebuah conference yang dihadiri oleh Syekh Syed Ramadan Al-Buti dan beberapa ulama ulung Islam yang sezaman dengan mereka. Benda ni berlaku 1971 kalau tak silap saya, dekat Morocco. Dr. Ka'ak ni, antara bidang kajian dia adalah the influence of Al-Ghazali to Descartes. Kesan Imam Al-Ghazali kepada René Descartes. Dia kata, kami jumpa teks Al-Munqiz min Ad-Dhalal Al-Imam Al-Ghazali di dalam bahasa Latin, di dalam library René Descartes. Dan dalam buku Latin translation of Al-Munqiz min Ad-Dhalal itu, ada tulisan nota tangan oleh René Descartes sendiri dan dia underline important ideas in Al-Munqiz min Ad-Dhalal. Dia kata hadza yunqalu ila manhajin. Ini dalam sebab yang Syekh yang sampaikan dalam ceramah tu berbahasa Arab. So dia kata benda ni akan patut dipindahkan kepada kita punya sistem, kita punya metodologi. This idea is good. We should adopt this. We should adopt this. Dia underline. Isu I think therefore I am René Descartes tu, sebenarnya Al-Ghazali dah lalui dulu. Hadza huwa. Bila kita baca Al-Munqiz min Ad-Dhalal, Imam Ghazali ceritakan dia punya pengalaman, autobiografi. You should all read Imam Al-Ghazali's autobiography. Amazing, amazing human being. Dia kan dulu star professor, antara orang paling pandai dalam dunia pada waktu tu lah. Dean dekat University of Nizamiyah pada waktu tu, Nizamul Mulk punya university. Tapi, yalah, scholars ni pun dia kadang the dunia gets to their head. Dia bikin flamboyant, kaya. Dia suka, yalah, menunjukkan keilmuan dia. Dan dia kata pada waktu tu aku ada masalah ikhlas. Sehinggalah dia dikritik oleh adik dia sendiri. Ada riwayat mengatakan dia ditegur oleh adik dia. Dan adik dia bawakan satu syair yang sangat indah. Saya tak tahu saya ingat lagi ke tak. Apa? Akhazta bi'a'dadihim izwanu wa khallafaka jahdu iz asra'u. Maksud dia apa? Waktu murid-murid kamu ni berjalan lemah-lemah macam tu, kamu yang memapah mereka. Ini teguran Ahmad Al-Ghazali kepada Muhammad Al-Ghazali. Kamu memapah mereka. Sehingga kamu ditinggalkan oleh kepenatan dan mereka dah berjalan cepat dah. Asbahta tahdi wala tahtadi. Wa tusmi'u wa'zan wala tasma'u. Kamu ni memberi panduan kepada manusia, tetapi kamu sendiri tidak ambil panduan. Kamu mendengarkan kepada orang ceramah, menyampaikan ilmu, tapi kamu sendiri tidak mendengar. Faya hajar asy-syahdhi hatta mata tasunnul hadida wala taqta'u. Masya-Allah. Dia kata apa? Wahai batu pengasah, sampai bila engkau ni nak duk mengasah besi, tapi engkau sendiri tak boleh nak memotong. Batu asah, kan? Dia asah besi. Besi tu boleh potong. Tapi dia tak boleh potong sesiapa. So ini teguran Ahmad Al-Ghazali kepada Muhammad. So ini antara yang memberikan kejutan kepada Imam Al-Ghazali. Lepas tu dia melalui a period of depression. Kalau tengok simptom tu simptom depression. Ini telahan. Sebab dia tak lalu makan, tak boleh bangun daripada katil, tidur bukan tidur beberapa bulan, sampai panggil doktor macam-macam doktor. Doktor kata, akhirnya doktor yang paling bijak kata, ini bukan masalah pada tubuh dia. Ini masalah kepada jiwa dia. Imam Ghazali cerita semua ni dekat dalam dia punya autobiography. Lepas tu dia kata, I decided to leave everything, to leave the dunia. Because aku dah mendekati jurang kehancuran api neraka. Sebab dia alim. Orang alim ni kalau masuk neraka lagi teruk daripada orang awam. So, sebab dia tahu lebih. Dan dia tak buat apa yang dia tahu. So dia kata, aku betul-betul bimbang pada waktu tu. So dia pun leave Nizamiyah, leave his family. Dia ada 2 anak perempuan tak salah, masih kecil pada waktu tu. Nak tinggalkan anak bukan senang. Ya, nak tinggalkan kekayaan, nak tinggalkan nama. Sehingga dia jadi siapa? Dia jadi tukang sapu sampah dekat Masjid Masjid Umawi. Dekat Syria tu. Lepas tu dia pergi Palestin pula, dia menjelajah. Ada kata dia pergi haji juga. Okey. Dekat Masjid Umawi tersebut,
Imam Ghazali sapu sampah dalam keadaan orang berbahas tentang buku dia. Berbahas pasal buku. Tapi dia tahan lah, dia tahan diri dia. Kalau kita pantang lah kan. Excuse me. Kan? Salah baca tu. Kan? Kenapa dia jadi tukang sapu sampah? Sebab dia adalah orang yang dimuliakan selalu. Masuk majlis orang akan muliakan. Jalan kat mana-mana orang akan respect, hormat. Mungkin jarang orang hina. Jarang orang. Bagi orang-orang yang mulia ni, antara yang paling sakit bagi dia orang, yang paling mendidik nafsu dia orang adalah apabila tidak dilayan langsung di dalam majlis. Ya. Kita orang biasa kita tahu perasaan ni. Datang dalam sebuah majlis, tak layan pun. Dia akan layan orang besar je lah. Kan? Disalam pun kadang-kadang tak jawab. Kan? So Imam Al-Ghazali elite dulu. Di mana dia bagi dimuliakan. So bila dia jadi tukang sapu sampah, dia dapatlah mendidik diri dia. Sebab orang tak pandang. Siapa pandang? Kita pandang masuk masjid masih cik sapu sampah, ya? Masih bersihkan masjid, Masya Allah, semua orang hormat. Mana ada? Orang tak pandang pun. Orang-orang jahil macam kita ni tak pandang. So Imam Ghazali meletakkan diri dia di dalam keadaan ni. Ada kucing lah. Meletakkan diri dia dalam keadaan itu. Untuk mendidik. So dalam buku dia Al-Muqis Minatullah tu, dia ceritakan pengalaman dia. Sebelum dia sakit tu juga, dia melalui proses syak. Syak kepada apa? Syak kepada sumber-sumber ilmu. Epistemological doubt. That why can I trust? Apa yang aku boleh percaya? Akal aku sendiri, akal pun boleh buat salah. Mata aku sendiri, mata aku pun boleh buat salah. Siapa pun nak percaya? Itulah keraguan yang sama dilalui oleh Descartes. Tapi Descartes tak dramatik. Sebab Descartes tak menjiwai. It's just philosophical idea. Imam Al-Ghazali dengan jiwa dia, dia jujur. Dia kata kalau betul tidak ada sumber ilmu yang kita boleh percaya, kita tak boleh percaya apa-apa. Uish. Kalau betul, the conclusion, betul lah conclusion Imam Ghazali tu. The best way is to become mad, is to lose your mind. Life has no meaning, because your mind itself is not credible. Your mind is just playing tricks, delusion. Illusion kepada you. So you hanya percaya kepada permainan otak you. Ini yang dikatakan oleh atheist hari ni. Atheist kata, the brain creates an illusion called religion because it's good for human survival. Otak kita mencipta agama. Dan agama tu palsu. Memang palsu. Sebab apa? Sebab kalau tanpa agama, manusia tidak akan boleh survive. Bangsa manusia tidak akan boleh survive. So the brain punya kerja adalah untuk survive saja. Kadang-kadang dia create illusion, kadang-kadang dia teach us what is reality. So you cannot trust your brain. So bila you ada debate dengan atheist, you patut tanya dia soalan. You are debating with me your brain, isn't it? And what is the main function of your brain? Survival. Not for truth, right? That means I cannot trust your brain. You also cannot trust your brain. So this discussion has no meaning. Apa saja debate dengan atheist tak ada makna. Kita bawa argument ni saja. Sebab evolution says, you are here to survive. The brain is a survival mechanism. If you need to lie to survive, the brain will tell you to lie. The brain will teach you lies. The brain will tell you untruth. So maybe atheism is just also another illusion for the survival of humanity in the 21st century. Dan kita boleh guna argument macam tu juga. So Imam Al-Ghazali berlaku keraguan dalam isu ini. So bila baca kitab Descartes, I think therefore I am tu, sebab dia nak mencari apa kita boleh pegang ni sebagai asas kebenaran ni. Semua benda aku boleh ragu kecuali satu benda. Iaitu sekarang ini aku sedang berfikir. Itu adalah hakikat yang aku tak boleh meragui. That I am thinking now, I cannot doubt it. Jauh dengan konklusi Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali, bila dia sampai tahap ragu tu, yang kembalikan keyakinan dia kepada kebenaran, nur daripada Allah. Nur itu dia jelaskan dalam kitab-kitab dia yang lain. Nur itu adalah dia kembali percaya kepada axiomatic principles. Al-Badihiyat al-Aqliyah dan Al-Awwaliyat al-Aqliyah. Remember, we speak about axiom so many times. How important it is. Orang biasa tak akan tanya soalan macam ni. Orang biasa akan kutuk Imam Ghazali. Kata, kau ni buang masa. Kau buat apa ni? Pening-peningkan kepala buat apa? Tapi this giant yang akhirnya dapat menghasilkan Ihya Ulumuddin. Yang mana para ulama kata, kalau kebanyakan buku ulama hilang, tapi Ihya masih tinggal, kita boleh jump start balik our civilization. Kita boleh mula balik tamadun kita dengan Ihya. Ya.
Nak tanya Ustaz, Descartes ni, Yeah. he's famous for his method called Cartesian doubt atau systematic doubt. Just want to ask if Imam Al-Ghazali practiced something similar atau is there a linkage? I wouldn't call it doubt. I call it skepticism. Dia skeptical. Skepticism ni kita diajar contoh la taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan ikut sesuatu yang kau tak ada ilmu. Pendengaran kau, penglihatan kau dan akal fikiran kau semua akan dipersoalkan Allah. Itu bukan set kita kepada mod skeptical ke? That means check dulu. Kenapa kena check? Sebab ada kemungkinan salah. So kita dah ada skeptical head dah. Bila datang informasi, jap, ni telinga aku dengar betul tak? Aku berfikir betul tak? Conclusion yang aku capai ni betul tak? So itu dah skeptical. So instead of doubt, we should say that dia bermula dengan skepticism. Dan tak salah pun. Sebab bila kita hidup dalam sebuah masyarakat yang ada terlalu banyak falsafah, terlalu banyak teori, terlalu banyak agama, terlalu banyak aliran pemikiran. What should you do? Should pause kejap, empty your cup dulu. No, let me clear everything up dulu. Let me find something to begin with. Perkara asas kebenaran yang paling asas yang aku boleh berpegang kepadanya, yang dengannya aku boleh jadikan sebagai kayu ukur untuk mengukur segala-gala dakwah yang lain. Betul tak? We have to start with that. Kalau tak, so some people say empty your cup first. Ada benarnya kalam ini. Bila awak dah serabut sangat dengan falsafah, serabut sangat dengan agama-agama yang berbeza, kemudian awak jam terus belajar agama Islam, belajar terus ilmu kalam, dia akan jadi serabut. You kena flush out certain things, you kena detox dulu. Lepas tu mula balik daripada asas. What can you and me trust as a human being? Your senses, my mind, the books, the claims of old people, the majority of human beings. What can we trust? Bila bincang-bincang dia akan sampai kepada, in the end of the day, I'm talking to you. I'm talking to you with what? With my mind. So that is the most basic source of truth yang kita ada. Kita mengetahui kebenaran Al-Quran dan Sunnah pun daripada akal kita, daripada fitrah kita. Syuf, tengok. Yes. Balik pada yang remaja tu ada tak? Tak nampak. Ada. Kena ingatkan saya suruh sambung apa? Sebab tu bila tengok dalam kitab akidah, dia kata perkara yang pertama sekali wajib, setengah ulama kata ma'rifatullah. Ada berfikir. Setengah kata fikir dulu untuk ma'rifah. Ada kata kena ragu dulu. Syak dulu baru boleh fikir. Lepas fikir baru boleh tahu, baru boleh ma'rifatullah. Lepas tu yang syak tu sebenarnya itulah dia. Maksud ragu, fikir barulah ma'rifatullah. Itu hanya kita kata apa, susunan yang logik lah. Tapi dapat dengan salah pun dia kata, tengok Asy'ariyah ni ragu. Perkara yang pertama sekali wajib pun khilaf. Ada yang kata ma'rifah, ada yang kata, padahal itu semua hanya kita kata apa? Proses bersihkan dulu. Nak bersihkan dulu. Betul tak? I mean syak. You tak akan ragu kalau you tak nak cari kebenaran. Betul tak? Orang yang meragukan sesuatu sebab apa? Dia nak cari the truth of it. No, wait a minute. I don't trust this. Why? Because you want the truth. If you don't care about the truth, you don't even care to doubt anything. Kita meragukan sesuatu sebab kita nak cari kebenaran dia. Kita check. Dalam semua bidang ilmu Islam, semua ada ragu dulu. Tengok ilmu hadis. Check dulu dia ni, boleh percaya tak? Kan? Dia tak default state. Semua manusia kita boleh percaya kecuali yang sekian-sekian. Dia bukan macam tu. Dia terbalik kan? Semua tak boleh percaya kecuali the default state is don't trust except diorang ada tunjukkan sikap-sikap yang baik, iman yang baik, akhlak yang mulia. Dia bukan default state everyone can be trusted except no. Dia terbalik. Allahumma salli ala sayyidina. Now